ഹായ് ഗൈസ്. ഹലോ ഗൈസ്. ആ അത് തന്നെ സാധനം. ഗൈസ് നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെ പോകുന്നത്? ഊട്ടിക്ക്. നമ്മൾ പോകുന്ന വണ്ടി എന്താ, ഒരു MT, ഒരു FG. നമ്മളിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് റോസ് ഗാർഡൻ, ഗവൺമെൻറ് റോസ് ഗാർഡൻ. പക്ഷേ ഇവിടെ റോസ് ഒന്നുമില്ല, ഇവിടെ ഒറ്റ റോസ് ഇല്ല, എല്ലാം നട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ, ഇനി വളർന്നു വരണം. ഇവിടുത്തെ ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് ഒരാൾക്ക് 75 രൂപ, 4 പേർക്ക് ഇതാ 300 രൂപ.
ഗൈസ് ഫൈനലി നമ്മൾ റോസിനെ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. റോസുകളെ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കുറേ റോസുണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത്, കുറേ റോസുണ്ട്. ഇവിടെ 3 ടെറസ് ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് 1ാമത്തെ ടെറസിലാണ് റോസ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. സെബാൻ എങ്ങനെയുണ്ട്? അഭിപ്രായം പറയും. കൊള്ളാം. ഇതുപോലെ കൊള്ളാവോ? കൊള്ളാം. ചൂടാ. ഇവിടെയാണ് ലാലേട്ടൻ എന്ത് ഡയലോഗ് അടിച്ച സെബാന് പറഞ്ഞ്? ചായയുടെ സ്വാദ് കൂടും. കൊള്ളടാ.
கல்லூரி வாழ்க்கை, அப்புறம் அதுக்கு பின்னால் விவசாயத்தில் ஈடுபட்டோம், கல்யாணம் பண்ணோம். இதனால் ஒரு நல்ல வாகனம் இல்லாததுனாலேயே இந்த ட்ராவல் போகக்கூடிய வாய்ப்பே இல்லாமையே போயிடுச்சு. இப்போ ஒரு கொஞ்சம் நல்ல நிலைமைக்கு வந்து கொஞ்சம் வசதியான பின்னால் ஒரு கார் வாங்குறதுக்கு, பைக்கு வாங்குறதுக்கான சூழ்நிலை ஏற்பட்ட பின்னால் ட்ராவல் போகலாங்கிற ஒரு எண்ணம் மனசில் அந்த உற்சாகம் வந்துடுச்சு. ஆனால் 35 இயர்ஸில் நம்மளால் முடியல, பெருசாக எங்கேயுமே ட்ராவலே போக நினச்ச மாதிரி போகும். இந்த பக்கம் கேரளா, இந்த பக்கம் கேரளா, இந்த பக்கம் கர்நாடகா, இந்த பக்கம் தமிழ்நாடு. அந்த மலைக்கு ஏதாவது பேர் இருக்கா? என்ன மலை? அந்த மலைக்கு அதுக்கு